Kaya naimbag nga bigat na aming kabsat, dayon na. Pag nabigat mo mat, Brad. Kada daw iti apo, iti manen nga agsapay, iti dati tok nagadal, kada iti sasaw iti apo, mabalin nga dagiti dadto mga kabsat tayo, kat sumarsaron no dan taon, kaya nga kabsat. So, dati dadalin tayo, actually kat series na ito, iti chapter 8, iti libro, iti Romans. So, Romans chapter 8. Iti verse 1, mga pay nga irugig di verse 1, tatag, sipod ta, nalpas tayo, di chapter 8 tayo. Okay, nalipas na di previous nga lesson tayo. Iti verse 1, sarsari tayo na dito, di ko na tayo nga seguridad, iti may isa nga Kristiyano. No, basahin nyo, di ko na nga bibiyag ken Kristo. Okay? Siya, sino man nga bibiyag ken Kristo, wala na, dahil may isa nga tao nga bibiyag ken ni Kristo. Awan sa bali nga kaya nga sa unday ti kabsat, di ko na tayo nga relasyon mo ken ni Kristo. Di agasawa, agbibiyag ka kini bakay mo, di lakay, agbibiyag ka kin ay babae, agbibiyag ka kini lakay mo, di lalaki, agbibiyag ka kini bakay mo, vice versa. Di ti kaya nga sa uwan, relasyon isang saritaan na dito agbibiyag kin ni Kristo. Isang saritaan nila. So adda di talagang kuna tayong covenant tulag na nagtulagan nyo. So di kuna agbibiyag, di ka nagbibiyag kin ni Kristo, kuna na dita saan? Saan kanya ko na sintensyaan ang madusa. Wino saan ang madusa? Saan nga may sintensyaan ang madusa? Actually, that impact hindi ko na tayong sintensya. Apay, wala ta dapat ka kung mga masintensyaan nga matay. Gapo iti ko na tayo nga basol. So, lumapantay din ti ilustrasyon tayo. Na dahil di ko na tayo nga idi, nga paset iti biyag, kaya hindi ko na tayo katakta. Dahil takta, ay so dahil sika, na mati ka kinaputay ng Jesucristo, na bautisaran kay ginaganda, na anak ka nga nabaliwan, nagbalin ka nga anak ti Diyos. So, sapay ko mata, di yung nga malipatan, di ka nga sa ti anak ti Diyos. Nagado, iti kasla nga benepisyo na, di pa nagbalin mo nga anak ti Diyos. Nagado ti inaramid ni Apo Diyos kada tayo. Iti dahi pa nakirelasyon tayo kinkwana kas anak ti Diyos. Di kuna na nga nagbalin ka nga anak ti Diyos kat i-encourage na kanya tayo nga pakaragsakan na laun-unay nga kuna na awaga miso na ti daddy. Nga gapo nga ay kasla nga inadaptar na ka lang ka tatay mo na daddy ko namgin niya. So pakaragsakan na dahi nga relasyon. Iti nga relasyon ibagbaga na dahi kuna tayo nga dati tawid ditoy. Tawid, dati tawid mo. Nga nainlangitan nga tawid. Hanla nga dito nga daga. Adda di tawid tayo dito. Nga madapay na inlangitan. Besides, di ko na tayo nga naindagaan. So, dahil ka dati dito, so dito gapo iti basol, naibilang tayo nga natay, tisangwanan iti Apo. Dahil di nagdakkel nga haan nga kaya, nga kalabanan iti tao. Ay kanayon tayo nga biktima dito. Once nga nabiktima ka ni Satanas, may bilang ka nga natay tisangwanan na awan ti remedyo tapno sika may bilang si bibiyag di nga mapan ka makirelasyon kinaputay ng Jesucristo. Amen. Di sarsaritain na dito nga kapitulo. Dahil iti kunata yung nga panakirelasyon kinaputay ng Jesucristo. Tatangabsat nakita tayo pa, di kaadda tayo dito, Aji ko na di verse 26, kung nagpuma, di Espiritu. Nga kanayon nga tumultulong, iti di ko na tayo nga prayer tayo. Isunat edit kadagiti prayer nga di tayo nga ammo, nga sarsaritain kinibalikas. Okay? Verse 31, naging gana iti 31, naging gana ti 34, makita tayo dito, di ama, okay? Ken anak. So that Espiritu, ama ken anak,
dita nga kapitulo, nga awan sa bali nga araminin da, no di nga tumultulong kanya tayo. So di ko na nasinungay, ti bumusor kada tayo. Ti ama, wen, mabalin nga isuna lang nga talaga, iti dapat nga bumusor kanya tayo, ti siya sinungay ti bumusor, no kadwam ti Diyos. Okay? Sinulang nga iti tao, di tupay kapitan nga kunak nga kadwam ni kapitan no adda ti bumusor kanyam diyan ti barangay kano kadwam ni kapitan addan tupay impak na nangarkarumanen no mayor congressman naging nga nagpresidente kasano nga no ti Dios ti kadwam sino nga ti bumusor kada tayo di ibagbagan ito now no isuna kuna no iti ama kuma ti bumusor ham nga mabalin nga ti ama apay wanta inted ng tupay ti anak na para kinyam kasano nga kuma naisong na ti bumusor. Okay? So haan nga mabalin nga ti ama ti bumusor day iti kayat nang i-picture nga dapat kumang nga maawatan iti tao nga nakirelasyon kini Kristo. So kuna naman hamang nga mabalin nga ti anak, mabalin nga ti ama, anak adda epekto na no kunana han ko kayat nga ni Ginny Chris beneficiary diyan ti papatay ko. Adda iti kuana dayto, dati power na nga ibaga nga ti kasjay. Ngam saan na nga pinili nga ibilang na tayo nga kabusor no diket ko na naman anya imbilang na tayo nga kabsat okay imbilang na tayo kindi nga kabsat saan na lang imbilang nga kabsat no di pay ket so na pay balin nga lawyer tayo ayun dia so na mangibabay siya ti mangikalkalintagan ni darom ni Satanas dagita nga tattao siya ti mangikalintagan. So dayon di chapter 8 nga daw. Nga dapat nga makita daytoy iti maysa nga nakirelasyon kini Kristo. So ngano kas pangarigan, mapantay iti maysa nga senaryo. So mapangka ti korte kuma. Ti korte. Dati lamisaan ditoy, dati agtugtugaw ditoy nga ni judge. Ya. So adda ka mo dita nga si kadije ko na tayo nga akyos. DJ na akusaran. So dama dito hindi ko na tayo nga mabalin nga accuser. So namot ti mga akusar kinyam. Between sika ken ije judge at dati ko na tayo nga counselor. Wino attorney. Counsel. Dati ta. Now, day sika nga kios ken DJ counsel imbilang na ka nga kabsat na ka. Imbilang na ka nga kabsat. Tanagbalin isuna nga inuuna kadagiti anak. Gapu iti dayjay panakirelasyon tayo. Di papatay na. Nagbalin tayo nga anak ti Diyos. Isuna nagbalin tata nga inauna nga kabsat tayo. Nabasa tayo amin dita iti chapter 8. Tapos, dayji judge isuna may nagbalin nga daddy tayo. Mulay. Dahito yung matatagang akusar, iso ni Satanas. Dahito, di actual nga senaryo na nga kahit na nga makita dito, nga chapter. Dahito. So nga kuna, nga saan nga masintinsya, nga madusa. Dahito, agbibiyag nga dakin Kristo. Apa, kasano ka nga rin nga masintinsyahan dito, ano kas titi senaryo? Sika nga akusaran ni Satanas, na biktima na, nakabasulak. Nga may dinamati at ni Kristo, kung na, siya timang bayadan, bayadak di basol mo, Ginay. Na tayo, nga magkirelasyon kiya na, binayadan na. So, paid, kung na naman. Nagpaisumot ka nga nakabasol, kung na naman, DJ Council. Nga binayada ka, so no kasi ti mapaspasamak dito nga biag, iti dito nga senaryo, di pa nakirelasyon mo kini Kristo. Kasano ti mapasama dito? Nagpasa na. Okay? Dahil kahit na nga makita na Apostol Pablo, nga kasjay iti seguridad, iti maysa nga makirelasyon kini Kristo. No apay nga kasto iti picture ni Apostol Pablo, agsipod ta dahi iti nakita na, diyan ti pa nakirelasyon na kini Kristo, nga kaya na magkumang nga makita, dagiti siya sino man nga makirelasyon, tapno saan tayo kumanga madanagan dito nga biyagi. So nga kunana niya verse 35 niya ti kunana dyan.
Siya sino nga rod ti makaisina kadatayo di ayat ni Kristo? Siya sino? Question mark. Siya sino ti mangisina kadatayo? Di ayat ni Kristo ti kastoy nga sitwasyon. Tirigat, sinagkaisanan. Bisin. Tibisin, Pigad. tipigad, Sabi din ba na? panakay dadanays, aging gana nga, etc. Uray pa'y kinipatay. Haan, naka nga may sina apa, ito uray pa'y matay ka, nya nga ito aramidin na dito, ipabyagan na kamo lang, dapat reserba na nga biyag. Kinya tayo. So, di kahit na nga makita tayo, so ako na nakita, uray pa'y di pan nakabalin di langit, dito'y rabaw ti daga, di unag ti daga, ano, anyaman ti sa dinuman, nga kaya na nga isina na kadyente at ni Kristo, awan ti pan nakabalinda apay, kadwam ngamin, dahito yung senaryo nga mapaspasamak dito. Then nagganas ti makirelasyon kini Kristo. Nga sa ket no makitam daytoy nga picture ket makitam nga sika adda ka dita nga senaryo. Anya nga klase nga nagganas nga biyag. Iti ka dati dito. Now, nga maantay nga exempted iti ka dati dito, deji kunana met nga rigat, Pigad. damot ti rigat. Okay? Numapantay mo ti verse 18 mat lang, kuna na Apostol Pablo, no kitaat, ijay, isa ko ikumpirar jirigat dito, anya lang ko majirigat ko, iti day regalo, iti Diyos kanya, kasumaruno. Okay? Sige ko na. So nga hantay mo exempted. Ngam, day pa nagrigat mo nga dito, iko na, anyway, counted, adda iti score, nga aramidin na kinyam, nga agbalin, nga day nga panagsagabam, makipagsagsagaba ka, pagsagaba, kini Kristo. Kay kasla ngay kuma-counted nga day panagsagabam tata, kasla mula pa nakipagsagaba kini Kristo, ket intuno may parangarang ni Kristo, kung na may parangarang kamutan di gloryana. Amen. Amen. Di problema, no hanggang nga Kristiyano, anyaman di pa nagsagabam, not counted. Awan ti pa kayo iskoran na, di yung nagrigat. Ngam no Kristiyano kang agsagaba, so what? Counted mo? May bilbilang nga kasi di pa nakipagsagabam kini Kristo. Kaya di ti sumaro nga dalin tayo. Di pa nakipagsagaba kini Kristo. Now, leaving all the discussions may papaniti day takapsat. I-research tayo. Kaya't kung kitain nyo pa dito, kitain tayo pa dito. Nagsubli tayo basit, di Romans. Chapter 5. Irugay tayo nga basahin ti verse 6. Aging ganay di verse 11. Verse 5. Aging ganay ti verse 11. Saan na tayo apaayon daytoy anamnama? So, dahil yung namnama nga ibagbaganan nga dito. May karkarina nga namnama nga inaramid ti Diyos kinya tayo. May ranod pati di ko na tayo nga eternal life. Biyag nagdanayaw. Nagda dito, yung isagsagana ti tapo. Okay? Nagdanayaw. Dito, di ko na tayo nga nainlangitan nga mapasamak to kinya tayo. Besides city dayta. Wala na, saan na tayo nga paayon daytoy anamnama? Apay, taimbukbok ti Diyos ti ayat na kadagiti puso tayo babay ni ti Espiritu Santo asagot na kada tayo. So di ko na naman ay at dati agtartarabaho nga Espiritu Santo nga talaga iti biag iti may isang nga tao. Ket ko na inted na dayay. Kaya naso adda ti paka kaslang ay sign na talaga nga datayo ket adda tayo jay nga relasyon. Number 6 ko na. Iti tiyempo a pinili ti Dios. Idi awan pay laeng ti kabailan tayo. So nga damarin ibagbagana nga dayto nga pasat iti biag tayo. Idi adda ka dita awang kabailam. Iti ko na. Idi inipi awang kabailan tayo. Natay ni Kristo gapu kadagiti managdakdakas. Iti daytoy nga tayo man haan nga sika iti nagisuggest iti ama nga kuna dila mabalin ama nga di anak mo matay para kinyak. Awan day jay. No di kidi plano ni Apo Dios dayta sakbay nga parswaen na pay ti tao. Nga mi tinapasama kuna na ditoy
Nga ejemplo, dito nga kanito, nga wampay ti kabailan tayo, nakasagana ni Tiapo nga intednan ni Kristo nga iso iti daton para kadagat ti basbasol tayo, number 7. Awan ti si asino man, asya ayat nga matay, gapo iti nalintig nga tao. Mabalin nga adda iti hero kinya tayo, tas nakin ni Rizal kuma, matay para iti Pilipino. Para kadagit iti Pilipino, natay ni Jose Rizal para kinya tayo. So kung na dito awan ti si asino man nga si ayat amatay, gapo kadagit tinalintig nga tao. So dito di salsalod sudat, tas pangarigan, ni Brother Marlon, ke gapo tadda ti dakkel nga utang na loob na kin ni Mayor, tatta di anak ni Mayor, ket naipupok, tatta ited ni Brother Marlon di anak na nga mapupok, para iti di anak ni Mayor. Makarorja anak na. Woy, Makarorja anak na ya. woy, iso ti may pupok di anak ni Brother Marlon, tadakkel nga rin ti utang na loob na kin ni Mayor, kaya mo Brad. Ay, awan la na imbag nga naka mo utang na loob mo, kini Mayor ay. Pwede mo kayat? Maday, dakas di anak mo, kanalintig di anak ni Mayor, napabasol. Baliwan ta. Pwede mo ta kayat? Awan utang na loob mo, Brad. Okay. Now, dahil di bagbaga na ni Pablo dito, Usto, launa, di conclusion ni Pablo, ako na awan ti si asino man asya ayat, amatay, gapo, itinalintig nga tao. Matay, para, tinalintig, di iti ka nangasawan, alay, gapo, tadakkel ti utang na loob ko kini Mayor, gapo, tanalintig ni Mayor, dakasa mo lang, siya kung ti matay, para kinya na. Manakit, awan, pay, tikas jay mo lang. Nariga lata, haan mo lata nga kaya nga itag tibiyag mo, para din tinalintig nga tao. Diti kunan ni Apostol Pablo. Napanagnikan tayo agsipod ta kas jemot ti kunan ni Brother Marlon. Kaya ayaw no kas parehan daket dati anak yo nga naluko ka da nalintag ka da utang na lobyo ket itigyo diyan ayaw. Madiulat tayo. Man utang na lobyo. Paparehas tayo. Okay. Okay tayo sa. So ituloy ko lang no awan ti kas jay. Nalabit nga adda kuno naman exemption mabaling ana nalabit nga adda makaiturad amatay gapo iti naimbag nga tao. So very few can optional can chance laeng no adda iti mayat nga matay para iti nalintig nga tao. Para tinalintig. Yung kuna na Apostol Pablo ti verse 8. Ngam impakita ti Diyos ti ayat na kada tayo. Ti ayat na kanya tayo uray idi nakapoy tayo pailang. Idi managbasol tayo pailang, idi awan pailang, iti sirsirbi tayo, apay, wana tanatay tayo, tisangwanan ti Apo, kapot ti basol. Kaya ijay pailang nga kanito, kung na ni Apostol Pablo, ngam impakita ti Diyos ti ayat na kada tayo, idi managbasol tayo pailang, natay ni Kristo gapo kada tayo. Makita di diya? Di tayo tupay kayat, ngay ti diyanak tayo, para diyan tinalintig nga tao. Nga makita yo ti kinamanagayat. So nga kunan na John 3:16. Actually, dahito iti definition ti John 3:16 iti libro iti Romans. This is John 3:16 in the book of Romans. Di ko matika na sa word. Explain na di kunan na John 3:16 nga kastalon iti panagayat ti Dios ti lubong tented na tanak na bugbugtong ta si asinuman nga mamati saan nga matay no diket madda ni ti biag nayon. Explain na dayjay nga kastoy ti kaya na nga sawen dayjay. Di ti kana sa word daw. Nga ti kaya na nga sa uwan dayjay kuna na gapu ti kinamanagayat niya po Dios han na nga in kondisyon nga kuna tayo agsingsingpot kayo taited ko di anak ko nga bugbugtong kinyayo og singsingpot kayo ngam namadi kag singsingpot nung ka awan na nga nakitultulag nga umunan ni Apo Dios nga kasjay no di gid tinaramid nan indaton na nga umununan binayadan nan dagiti basbasol tayo tila ang dawdawaten na kinya tayo anya kaya mo nga mamarka antiped di basol mo wenno saan dahil lang ti kayanan apay nabayadan nain okay nabayadan nain tila nga ramidan tayon mamati ka ken makirelasyon ka tapno mamarkaan iti paid di ay utang mo di point nya kaya nga makita tayo kas di ti kinamanagayat ni Apo Dios kas di tinamayan nan daw dawatin ni Apo Dios nga agpakamatay tayo para kinya na.
kaya nakaidaton tayo tibiyag tayo, ngam kastoy ti panangidaton tayo tibiyag tayo, umay tayo lang mo, agadal kadagit isa sa una wanain. Para amin iti pagsayaatan tayo, dahil nga ibagbaga na. Okay? Iti sarsaritahin na nga dito. Now, ituloy ko nga basahin. Verse 9. So nga makita tayo dito, impakitan niya po Diyos ti panagayat na, bakit hindi panangbayad na kadagiti basbaso tayo. Na verse 9. Babaan iti dara na. Dahil nagayos dito. Nga isumo, dahil silsilibraran tayo. Okay? Gaputi dara na. Wala na. Napalintag tayon iti sangwanan ti Diyos ad dapay nga rod may salakan tayo gapo kinkwana. Dahil ti jijipoy niya kayat ko nga makita. Di ko na nga ad dapay nga rod. Pay nga rod. Datoy nga termino. Nagdaktil timpak na dito yung kapitulo. Ad dapay nga rod. For that reason. Di ko gapo iti data. Ad dapay nga rod may salakan tayo gapo kinkwana. Now verse 10. Ta idi kabusor na tayo iti Diyos. Dito nakasasad. Ngam ita pinagbalin na tayo nga gayem babaan iti papatay ti anak na. So kaya balin ka nga gayem. Iyon na. Aliman. Sino ti gayem ni patay kapitan kanya yaw? Di parang gida. No gayem na kani kapitan. Parehas dito man ni kahit ko lang alain niyo DJ ko na DJ impact na DJ ko na nga nagbalin ka nga gayem ni Apo Dios. No gayem na kani kapitan, anya ti kay nasaway. Nugayom na ka ni mayor. Anya ti kaya nang saway. Nugayom na ka ni congressman, gobernador, senador, weno ni Duterte. Matibay ka mo ta. Matibay ka mo ta. Dati adang impact na kadagiti tao. Nung na ay gayom ko dita. Nung na ni mayor itutudo na gayom ko dita. Nung na kayo ni mayor din timitingan ko magagay gayom ko dita. Ni Marlon gayom ko dita. Nung na ay kaya tumalyaw daw di kita ta gayum na gani Marlon wala na dati sa baling impact na ngayon dito tungtungan dito hanga ni Duterte ti tungtungan dito iti makin gayam kinyam ni Apo Dios isu di kung kunana mo la dito nga siya sinungay ko mati making mangidarom kinyam no kadwa na kamo ni Apo Dios di man lang so isar sa ipakpakita ni Apostol Pablo dayan nga mag-agbalin nga kasasad ti may nga tao nga makirelasyon kini Kristo. Pagina diay, nukas pangarigan madim ngay ayatan iti bagim ditoy. Ngam addagaya man sakbay nga mapanka ngagbalin nga gayem na inayat na kan. Binayadan nan mapangkalaeng agpaibaga nga po pati bayad mo di utang ko. Sige marakanta ti paid ka sigsigaw. Di laeng ti uray na po Dios yu umasudeg tayo. Nga nga pamarkaan tayo ti paid. Tanabayada rin natay ni Kristo. Okay? Now, ituloy tayo nga basahin. Kaya ito. Ngam ita, pinagbalin na tayo nga gayam na, baban iti papatay ti anak na. Ita tagayam na tayon ti Diyos. Ad dapay, kaya amay salakan tayo, gapo iti biyag ni Kristo. So, kanayon da ito, kunana dito, ay ad dapay nga sarsaritay na dito, makita yung tunga na laing madamdama. Sa dahil ko na no apay nga adayta nga ad-dapay. Verse 11. Ngam saan la adayta? Okay na? Han nga kaslangay. Gusto data mo tayo, nadulaon unay nga parabor nga parakinya na dagitan. Hanga kas dyan niya po Diyos. Kasi mo lang ginabasa tayo dyan chapter 8. Di ka tayo? Madi nga namin ka. Okay? Kuna nainik ka na tayo titawid. Adayin sagana na kada tayo nga tattao na. Ngam di inted na pay kin ni Kristo, i-share pay manen ni Kristo kinya tayo. Kaya po Diyos. Kanayon nga adday ti extraordinary ti aramiden na iti biyag tayo. Han nga di jay ordinary lang. Gusto datan, awan di yan. Extraordinary nga kanayon. First class nga kanayon. Kaya han nga agayat ti Diyos, si kanhen. Nga kasilakan niya kanumang teda, kaya nagpaswa mo ta.
Sila kini brother tunay, ni ka motor na, yan nagpaswa lang. Ay, dahil lang kabalak. Ay, hangko nga kaya, di kaya na po Diyos. Nga itod na, di pa inauna nga anak. Di first, the only begotten son. Makita di yan. Isupay tintod na kanya tayo. may isang anak mo brad, itod mo. Para di may isang tao nga, mabaling nga daw utang mo. Utang na loob mo, madimpay kaya. Kiso na kini, datay nga managbasol ki. Isutin ang itodan na. Di anak na para kinya tayo. Makita di yan. Nako na, saan la aday ta, agrag utayo pay, gapo iti inaramid ti Diyos, babaen kinya po tayo nga Isu Kristo, ibagbagana kan kanayon, daytoy nga kan kanayon ti sentro, nga isu daytoy di puso ni Apo Diyos kinya tayo. Nga isu di ko na, nga addapay, extraordinary, dayta nga panagayat. So di ko na, John 3:16, for God so love, di sarita nga so love, nga dadiyan. Kaya, nagbalin ka namagbalin ka datay nga gagayam ti Dios. Inuulit na di pa naggagayam so nga kaslangay dati aji redundancy nga dayay nga paulit-ulit nga panang describe na nga gayam na ka confirmation dayay dayay ko na tayo nga Hebrewism sistema dagiti Hebreo nga panagsurat iti dayay double impact wenno confirmation nga imbaga dayay mo na kaya di tika na sa undi no hapay nga nadubli dayta nga sarita nga gayem iti Dios. Now verse 12. Sumubra. Babae iti may sa tao imay ti basol iti lubong. Ket babae iti basol imay met ti patay. Iti kasta nagsaknap ti papatay itintiro nga sangatawan. Agsipod ta nagbasol amin nga tao. Adda iti basol diti lubong sakbay anapalin na naipaulog tilintag ngem no awan tilintag awan ti maibilang abasol. No pay kasta manipo di tiyempo ni Adan naginggay ti tiyempo ni Moses nagturay ni patay. So dahil di kaya nang ipakpakita dito nga talaga nga awan ti kabailan iti tao nga makaexit iti dayta nga patay. Okay, gapo iti diye na ited nga lintag nga dati salungasing ti tunggal maysa. Uray pay no ti basol saan akas iti basol ni Adan, idi nagsalungasing iti bilin ti Dios ni Adan tiladawan ti tao nga umayto. Now, di sarsarita nga dito yung umay nga klase nga Adan ket inyarig na kinaputang Isu Kristo nga numan pay ni Adan idi may ket amin nga tao na bilang nga nagbasol gapu ti panagsalungasing na ngem gapu di iumay met nga putang Isu Kristo nga panagtulnog na identi ginggan ti papatay na bilang amin tatta nga tao nga nalintag ti sangwanan nga Apo Dios. Ipanagayat na. Nawag subli kiti kunana dito nga addapay. Makita tayo di kunana nga addapay nga saan nga kasla di pa nagkita tayo no daduma kinya tayo. Ngano kas pangarigan nagbalin ka nga gayem ti Dios. Nagbalin kang anak ti Diyos, nagbalin ka nga tao ti Diyos. Tata nakabasol ka ulit. Sa ano nga diyoy? Di kasla kayat kung makita yo, dito ko na nga addapay. Now, kita nyo nga nalay, siputan nyo. Ni inang, nagidwa nga inang, kita nyo ato inang. Siputan nyo daw. Medyo atidog sa iyo pa nagsarita ka. Medyo kahit bakit napuyatan kayo sa bigyan nung nag-chat kayo mga nagpapanagkininang wala nga nagkinkin na tawa. Now, dahil tiki point niya kahit kita antayo. No, idintupay man nagbasol ka ket inayat na kan ni Apo Diyos ket integnan di anak na nga bugbog to nga mangbayad ti basol mo. Ket nagbalin ka nga anak na no kadi nakabasol ka ditoy ket i-ex nakakasyay ang nakangataw mo na yun. Ha? Kaya yung tikas yay? No. Apay ngayon parang ko tayo, agsipot tayo ko na addapay. Apay, wanta idito, inayat na ka, nitikas taunay, addama na yun, idagbalin ka nga gayam iti Diyos. Bali di ay? Apay, wala tanay idintupay addama na yun, ngayatin na ka, sudyo ko na nga adda nga may salakan tayo manin, kung na jay, addama nin iti panangipakita na ti panagayat na kin ka, idi nagbalin kang anak nan.
Haan nga kasla di panagpunatay na duma, ti kabsat mo ti pamate, awampay gunggunam nga Kristyano. Sa bali man aramido maun. Kasi lang ay kung dinaram nga ay. Kasi lang nung mabalbalin kay, kung arbo mo lang, ta, ating din, inaya nakalarag na po Diyos, nagbasol ka man ay. Ang akasjay, iti panangkita ni Apo Diyos kinyate. Now, dito yung bagbaga nga senaryo. Amuna nga dati mga akusar kinyate dito, iso nga ni Kristo, nagpresenta ka siya mula turnay. Apay, amuna ti history na dito nga basol. Uy, namok, may naramid ni Gini amin da kita ngamnay, binayada garudawin. Nakabasol ngay manayin, kung naman ni Satanas. Pasensya ka, adda, taday gidarang adda niyay, ugasan na mo dayay, no, dumawat pamakawan ni Gini. Okay? Ilista namin ginagbasula, maging ka na nga natay ka, ilista na ni Satanas, akusaran na ka, uwain mo na naman ilista. Uwan na pa, nakabasulak ko naman lang, Mike. Hamo nga kasla tultuladan ni Adan, ngay bagbagana dito, nga, ingkalkalip-kip na, ay so nga, awan ay, naparwarda di kwan, dinoy. Ngam kinya tayo, no, ibaga ni Satanas, ibasol mo, uwan na po, basol ko dayta. Ngam namati ak, bilag, tidara ni Kristo. Ket gapu ti dayjay inayat na kaditoy addamanen nga ayaten na kaditoy. Kapag kumpira rin nyo man ditoy kadakas ka kinayat na ka. Nagbaling ka nga gayam, nagbaling ka nga tao na tapos nung nakabasol ka kung takar na ka. Di addamanen nga ayaten na ka ditoy tay inayat na kan tupay ditoy. Di point ditoy nakabsat. Malay ko kabsat. Kaya ayo ti kasjay. Wala ba? Dahil ti kayat ni Apostol Pablo nga makita yo dito yung nga libro. Nga saan makatulong kinya tay tata. Ano kas pangarigan, no duma ag failure ka. Iti panang sursurot mo di kaddam dito, iket sursurutem di pagayatan ni Apo Dios nga maitlib ka tadama nga rod sulisog at dati pa lang mo dito. Di kay? Ngam impakita na nga addaman nga ayaten kadto yara. Tainayat kanto ay dito. Now, makatulong mo't kinya tayo, ngano kas parigan na dati kabsa mo ti pamate, ikat ang nasaya ti panang trato na kinyam, no daduma, mabalin nga, abuswan na ka. Nakabusor tayo, di ka dahi? Yung ipakat mo tayo, ngararami din ni Apo Diyos kinya tayo. Kaya, nakasdi ti panagayat na kinya tayo. Ngano dumawat iti pamakawan, di kabsat mo, inya ramidem nga raod. Adda nga ayatam. So nga kuna ni Kristo, ayatin yung uray dagiti bumusbusor kada kayaw. Amen. Apay, wentad dadjay ti bendisyon ni Apo Dios. Mo ayatin di bumusbusor kin ka. Ngam no guraam di bumusbusor kinyam, pati sika masapsaplit may tasalsalo nga singam jibilin na nga ayatin ti kabusor mo kun nakinyam ko guraam may di may ramraman ka nga masaplay. Da masalungasin tayo. Anyway, nya kay kayo. Dahil mabindisyonan ka, no, ayatin di kabusor mo, when no, di masaplit ka nga may ramraman, kapo di panangguram, di naramid na nga nasayatin ka. Mabindisyonan na, brad. Dahil di ka ni Kristo nga makita tayo, mapaya ko na ayatin nyo, di dagiti kabusor yun. Okay? Now, dahil to'y nga picture, kapsat. Ket kayat na nga makita tayo kung mga kasjay, ket nagdakkel ti may tulong na dyan, ti relasyon tayo, ti may sakin may sa. No kas jay tupay ni Apo Diyos gayam kanya tayo. Kay datayo gumangarod nga da ditoy. Kagpaparehas tayo nga naikkan iti kas jay nga benepisyo. Apay nga datayo ti aglalag giginura kumawi nagpipin na sakit gar ditoy. Kagpaparehas tayo lang nga nai-extendan iti ayat. Dati dakas tayo, dati ko masintinsyan tayo nga madusa ang gaputan na mati ka, napangka, nagbalin mo nga dadi so na. Pero no kaswan na ka ni Satanas, dagtaman ni Kristo karod nga tornitay mo lang kanya ka pa danagam kuma iti nga biag. Bueno may tirigat sumarno nga lesson tayo. Bueno may tirigat ngam idi rigat nga dagitang umay dito oy. Aanen nga kasla idi jay panangkitam nga tirigat ket ada ditoy. No dakan ditoy i-educate na kaki din ni Apo Dios. Di sumarno nga lesson. Amen. So di ko na Apostol Pablo mo lang iti verse 35 anya nga ti makaisi na kanya tayo tirigat bisino na lang. Ay, agbalay giday giday kapo kadagita ko na apay. Wala ti educate na kamot kadagila dati sursuro na kinya miso nga in the end dagbalay gi ka. So agbalinan nga no ditoy umay tirigat educationan.
No, dito iti ayam mo, kat umay tirigat, cursed na ta. Okay, yan. Cursed dito ya. Cursed, apa nga cursed dito? Wala tao matibiyagag na nayon latagin yam. Tiga tayo. Not counted. Dito, o regrigat ka dito, may bilang mo nga pagsagabam kini Kristo, hindi pa nagsagabam mo. I-educate na kamo, gaya man dito, no kas pangariga, na dati aramidin na lang kinyam, kas lang ay kuma, iti kuha na example na ni Pedro dito ikat no makadaan tayo ni Pedro kat kasla ko may gibalitaw damor nga puuram damor nga ma-purify tiga day ngam no nakapoy iti panakapur di balitok low grade mo la di balitok na basi mo lang iti na ikat nga takina han nga na purify han launay nga nangina ngam no puro isuna di nagngina kas jemot ti panangibilang ni Apo Diyos kinyam, nanghina ka ti sangwanan na. Nga masapul ka nga ma-purify, gapo ka dagijay nga pagsubok iti biyag. Di, agsapul ka tatimang purify kanya ma. Tapno kasta, nga to tigatad mo ti sangwanan ni Apo Diyos. Now, no apin nga bagba, kas jay ti aramidanan ni Apo Diyos, kanya tayo, kadagijay umay nga panagsagaba, no adda kan dito yung side, iti panagbiag mo dito yung biag. Iso nga maragsakan nga kide, no adda man ti umay nga panagsagaba, tako na yehey, yabay, i-pure-purify naman na po Diyosan. Alay ko sa kasjay tinasantuan na kasuratan, no adalin tayo talaga nga panangipakita, dagiti ko na tayo nga writer iti Biblia. Tulungan na tayo nga mabaliwan daytoy. Mindset tayo, tad dati inaramid ni Satanas, nga inkarga na ditoy. At kaya na nga mabaliwan tayo, ikatin tayo, ti isil tayo, di education nga gapo, iti Diyos. Amen. Tapno kasta, uray pa'y kasano nga panagsagaba, at ditoy, enjoyin tayo, kasi di panagsaritan na Apostol Pablo, di 1 Thessalonian mo lang, chapter 5, 16, naging gana ti 18, nagragsak kayo gide, nagragsak kayo, uray pa'y di tiyempo ti kinakirang. Apay, anyway, di pa nagsagaba nga dayta, awan nga pulos, han nga pulos iti mangibaga, nga da kayo, naisina kayo di ayat ni Kristo, no di ka agbalay, gigay, biga po ka dito. Amen. Ayun baga bigat tayo, sabi ko man, nakatulong man ang kinyatin, di yung inadang tayo, at napantay ti sumarong ang servisyo tayo kapsa.